عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأمي وسلم تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کیا کافر نے بڑھ کر جب ارادہ پیش دستی کا، ہوائیں دم بخود تھی رک گیا تھا سانس ہستی کا، علی نے ڈال پر روکی یہ مولک ضرب دشمن کی، مگر آہن میں نکلی ڈوب کر شمشیر آہن کی، صدائے اللہ اکبر کی اٹھی کوئے بیاباں سے، نظر ڈالی زمین پر آسمان چشمے حرا سے، اٹھی خندق سے دونوں بازوؤں سے شور کی موجیں، ادھر تحسین ادھر گالیاں بکنے لگی فوجیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و اما نوالہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید العالمین شفیع المذنبین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام۔ ذی وقار حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات اسلامی مکرمات، بیٹیوں، بہنوں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال بہت بڑا احسان اللہ ذوالجلال والاکرام دا۔ جی سامعین حضرات، یہ رجب دا مہینہ ہے۔ رجب دی تاریخ جو ہے تقریباً 21 رجب ہے۔ اس مہینے دیاں تاریخاں دے اندر کوئی کہندا ہے 13 رجب نو مولود کعبہ پیدا ہوئے علی کرم اللہ وجہہ، کوئی لکھدا ہے کہ 16 رجب نو سیدنا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے خانہ کعبہ دے اندر۔ میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ دے عنوان دے نال تہاڈی اجازت نال گفتگو کرنا چاہ رہا ہاں۔ اسلامی سال دا 7واں مہینہ ماہ رجب ہے۔ رجب دے کئی ایک معنی نے، مثلاً تعظیم کرنا، تیاری کرنا، خوف، کثرت سے ذکر الہی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ماہ رجب چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اہل عرب اس ماہ کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں لڑائی وغیرہ نہ کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام رجب رکھا گیا۔ اس ماہ کے کئی ایک نام بھی ہیں، مثلاً رجب، مضر، شہر حرام، شہر اللہ، شہر رجم، شہر العصب، شہر المصلی، شہر مضر، شہر عتیرہ وغیرہ وغیرہ۔ قابل احترام اس مہینے دے اندر میں خلاصہ مختصر بیان کراں، اس مہینے رجب نو بہت زیادہ لوگ جو ہے عبادت دا مہینہ کہندے نے، یہ دے اندر بڑیاں عبادتاں کردے نے۔ خلاصہ ماہ رجب میں کنڈوں کا بھرنا، مخصوص روزے رکھنا، دیگر عقائد رکھ کر عبادات کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بلکہ بدعت ہے جن کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق یہ کام شروع کرتے ہیں، پھر اسے بطور عبادت ثواب سمجھ کر اس کی ترویج شروع کر دیتے ہیں۔
حالانکہ ثواب والا عمل وہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہو۔ اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اور ان کی دینوی زندگی کے تمام تر کام بیکار ہیں، حالانکہ ان کا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نیا ایجاد کام کردہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ کتنا بھی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ کے پاس ہوا میں اڑ کر پرواز کر کے بندہ آ رہا ہے، کتنا اچھا عمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ثابت نہیں ہے، یہ کیسے مانا جائے گا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو یہاں یعنی مدینہ میں کوئی بدعت جاری کرے گا اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی پیروی اور بدعت سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں کوئی روزے نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کنڈے پڑھنے نہیں، رسول اللہ تو کوئی ثابت نہیں، جا کے قبراں نو لپنا رسول اللہ تو کوئی ثابت نہیں، صحابہ تو ثابت نہیں، کوئی کسی قسم کی عبادت ثابت نہیں۔ اگر کوئی کردہ تو وہ بدعت ہے، میں حدیث سنا دیتی ہے، عمل تساں نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو بدعت تو بچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام میرے دوست، میرے بزرگوں، میں جو آیات مقدسہ سورہ دہر دی آیات نو تلاوت میں کیتا ہے، اے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح میں سابقہ جمعے دے اندر میں بات بیان کیتی سی کہ ابو بکر صدیق دیاں تین خواہشاں سن، تین پسندیدہ چیزاں سن، آمنہ دے لال علیہ السلام تین چیزاں پسندیدہ سن، میں بیان کی تھی۔ عثمان ابن عفان دی میں تین چیزیں پسندیدہ، انشاءاللہ اشباع الجیان، کثرت القرآن، انشاءاللہ میں موقع دی مناسبت میں عرض کراں گا۔ آج جو ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مجمع دے اندر کھڑے ہوئے تے عرض کردے نے فدا ابی کا و امی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں بھی تین چیزاں نال بڑا پیار ہے، مینوں بھی تین چیزاں بڑیاں پسندیدہ نے، کیا تہاڈا بھی تہاڈیاں بھی کہ تین چیزاں ایسیاں ہے نے؟ دنیا دے اوتے مکالمہ کرو، معانقہ کرو، سوچو تین چیزاں کیڑیاں نال تہانوں بھی پیار ہے۔ اگر تسی بھی صحابہ دی عظمت نو سوچ دے ہویا تین چیزاں رکھو گے تے او دا بڑا ثواب ملے گا۔ جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظیم دے مالک نے، کتنی عظمتاں والے نے کہ آمنہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب انہاں سارے نو اکٹھیاں کر لو، سب نو اکٹھیاں کر کے رشتہ دارہ قریبیاں نو اکٹھیاں کر کے دعوت دیو۔ دعوت کی سی؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، ایک رب نو مان لو، توحید اپنے دل دے اندر پیدا کر لو۔ ایک رب وے، بیٹیاں بیٹے دین والا ایکو ہی رب وے، زندگی کٹان ودان والا ایکو ہی رب وے، شفاواں بیماراں نو شفا دین والا ایکو ہی رب وے۔ انہوں کہندے کی نے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ او دا بیٹا ہے، نہ او دا باپ ہے، نہ او دی ماں ہے، نہ بیوی ہے، میرا رب پوری کائنات دے ہوتے کلا ہی بادشاہیاں دا مالک ہے، کلا ہی میرا عظیم رب ہے، میرا عظیم رب ہے، میرا عظیم رب ہے۔
عقیدہ درست کر لو. کوئی مسجد دے اندر کوئی دربار دے اندروں کوئی کتوں کاری سناؤ اللہ دے کول لوگ درجنوں آندے نے لیکن میں کسی نو کچھ نہیں دے سکتا. میں ہاتھ کھڑے کرنا میں دے نہیں سکتا. تربیت کر سکنا کہ دین والی رب دی ذات ہے. میرا رب دین والا ہے. کوئی شفا دین والا نہیں. انہیں ہلے بنائے نے شفاواں دے. جے میرے کول شفا ہی نہیں تے میں دے ہی کچھ نہیں سکتا. کسی نو شفا اللہ دے دیندا ہے کسی نو نہیں ملدی. یہب لمن یشاء جنہاں دے کول اولاد نہیں وہ بھی آندے نے انہاں دا علاج اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دسیا ہے کہ میں ہی بیٹیاں دین والا میں ہی بیٹے دین والا. کسی نو بیٹیاں دے دتیاں دنیا دے اندر. مولا علی کرم اللہ وجہ نو کوئی فرقہ کہندا ہے مشکل کشا علی مرتضی ثابت کراں گے کیویں کرو گے؟ اللہ اکبر میں ثابت کراں گا کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں نے وہ اپنی حاجت روا نہیں نے. ایک ہی ہے او دا نام ہے رب العالمین ہے. قل اللہم مالک الملک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے کہ نہیں بولو یار. پوری دنیا لگ کے آ جائے قاری ثناءاللہ نو ذلیل کرنا ہے. میرا رب نہ ذلیل کرے تسی کس باغ دیاں مولیاں جے ذلیل کر جاؤ. میرا رب اللہم لا مانع ولا معطی لما منعت اور جنوں میرا رب دے انہوں کوئی کھو نہیں انہوں کو سکتا. جنوں میرا رب نہ دے انہوں کوئی دے نہیں سکتا. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے اسے آپ خدا مانتے ہیں. علی مولا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دے اندر ہے کہ چھوٹی جی عمر دے اندر جدو میرے پیغمبر نے دعوت کر دیتی سارے انو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو جدو دعوت دیتی کھا پی کے ڈکار مارے تھے. جدو آمنہ دے لال نے فرمایا کہ میں مبعوث ہو گیا اللہ نے مینوں نبوت عطا کر دیتی ہے تے اللہ دا حکم ہے کہ انہاں نو دعوت دیو توحید دی دعوت دیو ایک رب دی پہچان کراؤ. ایک ہی رب وے او کیڑا رب وے؟ حسن حسین دا رب وے علی مرتضی دا اوہی رب وے بابے ابو بکر صدیق دا بھی اوہی رب ہے. عقیدہ درست کر لے. تیرا عقیدہ درست نہیں تو ٹھیر لا دے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اوے عمل کر کر کے پہاڑ جیسے بن جان گے. جی پیغمبر دی مور نہیں تصدیق نہیں اور قابل قبول عمل نہیں ہے. کڈا بھی سونا عمل ہو جائے دل دے اندر توحید پیدا کر لے. ایک کوئی میرا رب وے او دے در تے چک جا. رب کعبہ دی قسمیں جدو چک تو جائیں گا او تینو ہر چیز عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ جدو سنیا چھوٹی جی عمر ہے کنی 8 سال دی عمر ہے. سید ابو طالب خوشبو دا کام کردے سن پاؤں تو لگاندے سن معذور سن اہل و عیال زیادہ سی. اے کنہ دے والے ہویا پہلا جو اعزاز ہے 4 اعزاز مولا علی کرم اللہ وجہ نو اللہ نے عطا کیتے جو کسی اور صحابہ کول نہیں. کی پہلا اعزاز کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر پرورش پان والا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جڑا کہندے نے مولود کعبہ اور توجہ کرنا اس بات جملے تے غور کرنا فقیر دے جملے تے. اے خانہ کعبہ تیرے گھر دے اندر ایک نماز پڑھن دی لکھ نماز دا ثواب. اے خانہ کعبہ تیرے گھر دے اندر ایک روزہ رکھیاں لکھ روزے دا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہاں مینوں گل یاد آ گئی. دعا کرو اللہ ساڈے رمضان آ رہے ہیں تو سانو خانہ کعبہ دیاں راتاں دے دیں. دعا کر دیو یار رمضان دی رات ہوئے خانہ کعبہ دا لیلۃ القدر دا سما ہوئے تے کیا پھر اتھے موجہ لگ جان گیا. اللہ اکبر. اللہ آن والے رمضان نو سانو ساریاں دے نصیبہ دے اندر کر دیں خوشیاں دے نال لے آئیں. توجہ کرنا میں انشاءاللہ اینڈ تے جا کے رمضان دے بارے 2-3 شعر بنائے نے میں اینڈ تے انشاءاللہ سناواں گا. او پرانے نہیں نویں بنائے نے. آہو
8 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر نے جدو اعلان کیتا بڑے بڑے کڑی الجوان کسی نے گل ہی نہ منی تو ایکو ہی اٹھے تو کہن لگے میں اپنے ابو کو پوچھ لواں سید ابو طالب کو پوچھ لو اجازت ہے بیٹا تیرا دل کردا تے ہن ہی نعرہ مار دے تے نال ہی اوتھے کہن لگے لبیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہو گئے میرے پیغمبر دی گھر پرورش دے اندر مولود کعبہ دی بات میں کردا جاواں 13 رجب یا 16 رجب نو پیدا ہوئے خانہ کعبہ دے اندر والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نام سی چلیاں گئیاں لیکن ایک اتفاق ہویا ہے اگر خانہ کعبہ دے اندر پیدا ہونا افضل ہوندا تے محمد اور رسول اللہ اوتے خانہ کعبہ جی پیدا اللہ کر دے پیدا ہونا افضل نہیں اتفاق دی بات ہے اے خانہ کعبہ تیرے گھر دے اندر تمام نیکیاں نے کوئی وڑدا تے ویکھدا رب گناہاں نو معاف کر دیندا ہے پر تیرے نالوں چھوٹے جے مومن دی تیرے گھر نالوں اے حرم چھوٹے جے مومن دی عزت زیادہ ہے علی کرم اللہ وجہ دی ویسا ہی عزت زیادہ ہے سمجھ آگی بات دی جملے دی اللہ اکبر اللہ کی فرما رہے ہیں آئیے ذرا سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میریاں بھی 3 تمنا تے خواہشات نے میریاں بھی علی کرم اللہ نو اعزاز دوجا کیڑا ملیا اللہ دے رسول دا دور آوے تے فیصلہ جسٹس اسلام مدینہ دے علی مرتضیٰ ہومن بابا ابو بکر صدیق دا دور آوے تے جسٹس اسلام مدینہ دے اندر جسٹس اسلام علی مرتضیٰ ہومن تے جدوں عمر ابن خطاب دا دور آوے تے جسٹس اسلام علی مرتضیٰ ہومن تے جدوں دور آوے عثمان ذی النورین دا تے جسٹس اسلام علی مرتضیٰ ہومن او دا فیصلہ کی ہویا کہ جیڑے فیصلے بابا ابو بکر صدیق کو نہیں ہوئے عثمان ذی النورین کو نہیں ہوئے اور علی عمر ابن خطاب کو نہیں ہوئے تے میرا بابا علی کرم اللہ وجہ پھر وہ فیصلے کر دے میں انشاءاللہ عرض کرنا تھوڑے ٹائم دے اندر میں 3 خواہشات نو بیان کراں کی فرمایا اللہ دے نبی میرا دل کردا ہے کی کردا ہے الخدمت للضیف اور لوگوں یاد کرو اے امام دا دعویٰ کرنے والو آؤ نظرہ تو ہمو علی مرتضیٰ دے نال ملاقات کرا داواں حسنین دے بابے دے نال ملاقات کراندا جاواں اور میرے علی مرتضیٰ نو مشکل کشا کہن والے ہو آؤ نہ کوئی دلیل تے لے کے آؤ آمینہ دے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے نے عرض کر دے پہنے آقا جی الخدمت للضیف مہمان میرے کو لاندے جاون میں انہاں دیاں خدمتاں کردا جاواں لوگوں خدمتاں کریا کرو نا ایک دوسرے نال پیار کریا کرو متھے تے تیوڑیاں نہ لے آیا کرو گھر دے اندر مہمان آ جاوے تے رب دی رحمت ہوندی ہے آقا فرماندے نے جاؤ کتے جا رہ جے 3 دن دی اجازت اسلام نے دیتی ہے 3 دن انہوں نے گھر رہ سکتا ہے مہمان آقا فرماندے بہنے انہاں دی خدمتاں کر دے جاؤ نا میرا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر رہے نے الخدمت للضیف شام دا ٹائم تے کھانا تیار کیتا ہے دروازے تے بھوے تے بندہ آ گیا ہے میں فقیر بندہ ماں میں قید دے اندروں چھٹ کر کے آیا ماں مینوں کھانا دے دیو روزے کھولن دا ٹائم ہے گرمیاں دے روزے رکھن والے علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے لو جی بھوے تے آ گیا اوہ کھانا اٹھایا انہوں دے دیتا وے دوسرا دن ہویا پھر کھانا تیار ہویا ہے میں مسکین بندہ ہاں مینوں کھانے دی ضرورت ہے لو جی کھانا دے دیتا تیسرا دن بھی ہو گیا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے پہنے امام ابن قیم لکھ دے نے صحابہ امام
इमाम सयूती लिखते पे ने लोगो कि 3 दिन खाना उठा के दे देता। अल्लाह ने फरमाया वयुतइमो नत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। वक़्त बड़ा कम है मेरे कोल। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर देता कि ओ लोग ने खुद भुखे रहंदे ने वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूका शुह्ह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफलिहून। ओ लोग भुखे रहने वाले लेकिन खुद जरूरतमंद ने, लेकिन किसी दियां जरूरतां नूं पूरे करने वाले ऐसे लोगों का नाम रब ने कुरान दे अंदर ले आंदा। अपनी बात नूं मुकामा हजरत जहजा गफारी रजी अल्लाह तआला नूं बयान करदे पे ने कि मैं अपनी कौम दे चंद ऐसे लोग इस्लाम कबूल करके आ गए। जदों इस्लाम कबूल किया है मगरब दे पास पहुंचे ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज नु पढ़ाया, फारग होए पलटे आपने फरमाया मेहमान आए ने इस्लाम दे अंदर दाखिल नवे होए ने, है कोई इन्हां नू ले जान वाला घर दे अंदर ले जाके खाना खिलान वाला। अल्लाह अकबर अल्लाह, मैं सदके जावां और लोगों उस बंदे दी बड़ी शान है, उस बंदे दा बड़ा मुकाम है कि जड़ा मेहमान नू घर ले जांदा वे खाना दे देंदा वे ना। अल्लाह अकबर अल्लाह, साडी जमात दे अंदरों कौन हो लड़का वे ना भाई मुहम्मद अरशद ओदी आदत है वे कोई मेहमान आ जावे ओनू जोश पिलाएगा या ओनू दुध दा तोहफा देगा। अल्लाह उन्हां नू होर ज्यादा अता कर दे पे ने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात दे अंदर ऐसे साथी ने मेहमान आ जावे घर दे अंदर ओनू खाना खिलान ले जांदे ने। कई दफा ऐसा होया है कि भाई मुहम्मद कासम जुमे तो बाद ऐसा मेहमान आया उन्होंने ले जाते ने, एडी भाई भी ले जाते ने, नेमतुल्ला भाई ने भी कई दफा खिलाया। ये तकबर नहीं, गुरूर नहीं, ये मुंह ते कोई ऐसी बात नहीं, ये बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के दराजात बड़े बुलंद ने, वो ख्याल करया करो। महीने बाद जुमेरात बहुत कोई भी देने अपनी जेब के अंदरों कोई ना कोई सदका खिरात करया करो। एक बंदा आया सारे ले गए, एक बंदा कहन लगा मेरा कद बड़ा लंबा सी ते मैं चौड़ा सी ते मैं बड़ा जवान लगदा सा ते डर दे लोग मैनू लैके ही कोई नहीं गया। ते जो मेरे आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने वेख्या ना कि ये बड़ा जवान बंदा है कद आवरे, वो लैके क्यों नहीं गए कि रोटी बड़ी खावेगा, चले गए। आमिना दे लाल दुर्री यतीम अलैहिस्सलाम ने नाल लै गए। पहली बकरी का दुध चोया सारा ही पी गया, दूजी का चोया सारा ही पी गया, तीजी का चोया सारा ही पी गया, चौथी का चोया सारा ही पी गया, पंजवीं का चोया सारा ही पी गया और छेवीं बकरी का दुध चोया सारा ही पी गया। 7 बकरियां का दुध पिया तो सारा ही पी गया। उम्मे ऐमन दे के कहने लगी अल्लाह तेन भुखिया रवे, तू सानू अज भुखे ही रख दिता सानू अज भुखे ही छड़ दिता ही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं कोई गल नहीं, साडा रिज़्क अल्लाह दे कोल है, अल्लाह आपां सवेरे दे देगा, कोई गल नहीं, इनू तू पढ़ा दे रज के। तो सारे आए, सारे ने आके मस्जिद नबवी दे सेंज बैठे तो कह लगे अज मैनू फलां भाई ने ऐ खुआया। वो खड़ा हो गया कहने लगा अल्लाह के नबी के घर सारिया ही बकरियां मैं दुध पी के कल्ला ही आ गया मैं सारा ही दुध पी के आ गया। वो भाई बात की निकलती पई है कि अपने दिल के अंदर ऐसी बात ही पैदा करो। वो सहाबा अल्लाह की कसम सहाबा की तारीख पढ़ के वेख ला, अलामा इब्ने हजर नू पढ़ के वेख ला, इमाम इब्ने कय्यम नू तीमिया नू पढ़ के वेख ला, अलामा इब्ने कसीर नू पढ़ के वेख ला, इमाम बुखारी इमाम नौवी नू पढ़ के वेख ला। अल्लाह अकबर अल्लाह, सहाबा उदों तक खाना नहीं खाते सन जो तक मुसाफिर रब के नाल नहीं पाते सन। ते बाबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी यही करते सन कि जब तक कोई मेहमान नहीं आता तो खाना पक्या रख लेंदे सन, को आवे तो नाल खिलाने। असी कभी सोचे ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। और लोगों अल्लाह ताला क़यामत दे दिन ईमान नू इतना ओदा ईमान मजबूत है कि जेड़ा बंदा फलयुकरिम ज़ैफ़हु मेहमान की इज्जत और एहतराम और खिदमत करता है। कली खिदमत नहीं करनी, बहु बहु करी जाना, बूढ़ी दिन आए ने आ गए ने। अल्लाह ने फरमाया कि वही इज्जत भी करनी, दिलों करनी है, दिलों करने को मेहमान आ गया है।
اللہ اکبر اللہ قابل احترام ذرا توجہ دے نال آمینہ دے لال اللہ دے نبی میری دل دی چاہتے وے الخدمت للضیف کہ میرے کول مہمان آندے جاون میں انہاں دیاں خدمتاں کردا جاواں پھر فرمایا ہے واضرب بالسیف تلوار میری ہوئے تے کفار دے خلاف میں لڑدا جاواں آقا نے 90 سفر میدان دے اندر کیتے جہاد دے تے ہم رکاب رہن والے علی مرتضی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 70 انہاں 90 سفران دے اندر 27 جنگاں ایسیاں نے کہ جڑیاں اللہ دے رسول دے نال لڑیاں نے نا اور میرے دوستا توجہ دے نال اساں نے جہاد نو چھوڑ دیتا ہے جہاد نو بند کر لیا ہے ذلیل ہو رہے ہیں نا کاروبار بھی بہترین ہے ذلیل ہو رہے ہیں اولاد بھی ہے پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں کیوں اساں نے جہاد نو بند کر دیتا ہے اور لوگ سرحانہ دیا چوٹیاں دے ہوتے نے لیکن کس وجہ تو او اللہ دے رسول نے فرمایا کہ میرے رستے تے رب دے رستے تے اسلام دی سربلندی واسطے او جہاد کر دینے اسلام دی سربلندی واسطے لڑ دینے اگر آج تسا نے دیکھیا ہوئے گا فلسطین دے اندر کتنے مہینے گزر گئے نے 65,000 لوگ زخمی حالت دے اندر نے اللہ اکبر اللہ 27,000 دے لوگ 28,000 دے قریب شہداء ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں مدداں فرما دے اللہ انہاں نو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے علی کرم اللہ وجہ بیان فرما رہے نے آقا میریاں 3 خواہشاں تیسری کیڑی ہے پہلی ہے کہ الخدمت ضعیف کہ میں لوگاں دیاں خدمتاں کراں حاضر بالسیف تلوار میں چلاندا رہواں تیسری خدمت کی ہے نا آمینہ دے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا گرمی ہوئے تے میں روزے رکھدا رہواں اوے علی دیا ملنگا اوے کان کھول اوے میرا علی کرم اللہ وجہ ہو گرمی ہوئے تے دل دی تمنا ظاہر کر دینے اللہ میں روزے گرمی فل ہوئے تے روزے رکھ دا ہی رواں یہ کہندہ میری پڑھی پڑھائی ہے متیر موڑے تے کالا لباس پہنے ہیں پیران چو کنگرو پہنے ظاہر مولا علی کرم اللہ وجہ ہودا کر دینے اور توبہ کر ٹھڈے پہنے تنو علی کرم اللہ وجہ ہو دے کھولوں اور 5 وقت علی مولا کرم اللہ وجہ ہو حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین علم دا دروازہ میرے آقا نے فرمایا علی کرم اللہ وجہ ہونا لے پیار ہوئے 5 وقت دی نماز ہے علی کرم اللہ وجہ ہونا مشکل کو شاہ نہیں کہنا اے بے حضر اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ او خیبر فتح نہیں ہو رہا لوگوں اج اینے دن ہو گئے نے فتح نہیں ہو رہا شام دا ٹائم ہو گیا ہے خیبر آمینہ دے لال فرمان دے نے کہ میں کل ایسے اوس بندے نو اوس شخص نو میں علم دا جنڈا دواں گا جدے ہاتھ دے اندروں اللہ نو فتح کروا دین گے 40 بندے او دے دروازے نو اٹھان والے مولا علی کرم اللہ وجہ نے کنتے کلیاں دروازہ اٹھا لیا آقا فرما رہے نے لوگوں شارٹ کٹ آقا فرما رہے نے لوگوں علی نو بلاؤ صحابہ بے چیر نے کہ اج مینوں جھنڈا دیتا جائے گا تے جدوں باز آئی نہیں ہے فتش تک کہ علی دی اکھاں درد ہو رہیاں نے علی بیمار نے علی نہیں آ سکتے آقا فرماندے نے علی نو لے آؤ میرے کو لے آؤ لعاب شفا لگیے کوڑے کھو دے اندر میرے آقا دا لعاب گیا اللہ نے مٹھیاں کر دیتا وے ابو او ہانڈی دے اندر لعاب چلا گیا 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا میں صدقے جاواں او لعاب علی دی اکھاں تے لگیا اللہ نے شفا عطا کر دیتے ثابت کی ہویا جیڑا مشکل کشا ہوئے نہ سوندا جے جیڑا مشکل کشا ہوئے او دیاں اکھاں دکھ دیاں نہیں جیاں علی دیاں اکھاں دکھنیاں آ گئیاں ثابت ہو گیا میرا علی کرم اللہ وجہ ہو مشکل کشا نہیں ہے مشکل کشا اللہ دی ذات وے روٹی دین والا اللہ وے رزق دین والا اللہ وے بیڑیاں پار کرن والا اللہ وے ہر چیز دنیا تے تینوں مینوں پوری کائنات نو دین والا میرا
रब वे ते उस रब दे कोलों मंगिया कर, अल्लाह मैनू अता कर दे। रब नाराज हुंदा जदों तू मंगदा नहीं। बुखारी दी हदीस है। अल्लाह नाराज हो जाते हैं जदों तू मंगदा नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आमिना दे लाल दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मुकाम केड़ा जे, टाइम हो चुका है, मुकाम आखिरी 3 मिनटां च गल खत्म करनी है। हजरत अली करमुल्ला वजहो सब कह दो रजी अल्लाह तआला नो। मुकामे गदीर जे, मुकामे गदीर ते खड़िया हो करके हजरत बुरैदा असलमी सब कह दो रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली दे मुतल्लिक कुछ ऐसा शका याद कर दितियां। आपने सुन के खुतबा इरशाद फरमाया, लोगो ओ अली करमुल्ला वजहो नाल प्यार करया करो। सही हदीस है जामिया तिरमिजी दी, मेरे आका ने फरमाया जेड़ा अली नाल प्यार करदा है ओ मुहम्मद नाल प्यार करदा जे। जेड़ा मुहम्मद नाल प्यार करदा है अल्लाह दे नाल प्यार करदा जे। ते जेड़ा अली नाल प्यार करेगा अली जमानत जे जन्नत दी। जन्नत लैनी है ते फिर मेरे अली नाल प्यार करना है, अली दे नाल बुग़्ज़ नहीं रखना, अपना अकीदा भी दुरुस्त करना है। अली करमुल्ला वजहो उस बंदे नाल नाराज होंगे कि जेड़ा मौला अली करमुल्ला वजहो नूं मुश्किल कुशा कहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह आका ने की फरमाया, सुनो मुकामे गदीर ते आपने फरमाया अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम क़ालू बला क़ाल मन कुन्तु मौलाहु क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वलाहु आद मिन आद। ऐ मुसलमानों तवज्जो दे नाल मेरे पैगंबर ने उस मुकाम ते की फरमाया जिदा मैं मौला, मौला दा मैना हुंदा सरदार, सरदार हुंदा। हाँ हाँ हाँ, ऐ तवज्जो सुनी। आमिना दे लाल दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह जंगे तबूक दे अली करमुल्ला वजहो ने 23-27 जंगा लड़ियां सी ते बड़े परेशान सन कि जंगे तबूक दे अंदर मैनू आमिना दे लाल इन्हां औरतां दी बच्चियां दी रखवाली वास्ते जंगे तबूक छोड़ दिता मैनू। ते औरतां ने कहा अली तू ते जंगा 27 लड़ियां आका दे नाल ते अज तू इत्थे तलवार लैके जंगे तबूक 30,000 मुसलमान ने 2.5 लाख कुफार नाल मुकाबला होना, तू इत्थे बैठा है। अली मुर्तज़ा करमुल्ला वजहो ने घोड़ा निकलिया तेज करके ते दौड़ के जाके उथे मिल गए। आमिना दे लाल ने फरमाया कि अली तू मेरे हुक्म दी एक ही कीता, मैं हुक्म कीता सी इत्थे ही रहना है। मेरे तो बाद तू एवें जिवें मूसा तो बाद हारून सन, तू मेरे तो बाद एवें सी। तो जदों आपने इस ही मुकाम ते परेशान होए एक होर मुकाम दे उत्ते जदों आपने फरमाया ए तेरा भाई है, तेरा भाई है, तेरा भाई है। जदों सहाबा हिजरत करके मक्के दे अंदरों गए थे आपने मैं भाईचारा कराया, जेड़े सहाबा अमीर सन बाग दिते फलां फलां। अली करमुल्ला वजहो रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए ते रोना शुरू कर दिता। जदों रोए थे आपने फरमाया अली अंता मिन्नी व मिनका, तू मेरे विचों मैं तेरे विचों, गल ही खत्म हो गई। तू दुनिया का माल लेना मैं तेरे विचों तू मेरे विचों। अल्लाह अकबर। अल्लाह आमिना दे लाल दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं किरने एक ही मशअल की अबू बकर उमर उस्मान अली बड़ा मर्तबा है, याराने नबी है, फ़र्क है मरातब चारों में। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अमली जिंदगी अता फरमाए। मैं हुण दोस्तां नूं उड़ीकदा कोई नहीं, मैं पूरे टाइम ना बंद करना। जो रह गए अल्लाह ताला सानू इन्हां सहाबा दे नाल